Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. We want to start today on a quiet note, actually. It's with really deep respect and sincere condolences that we acknowledge the recent passing of Dr. Rasika Prasad Datta. Yes, known affectionately as Professor RPD in the academic world. A truly significant figure. He was the first author of the paper we're exploring today, and his contribution was immense. We'll share more on that in a moment. Absolutely. We often hear that when economies open up, when they globalize, markets should just naturally get more efficient, right? That's the standard thinking, yeah. Information flows better, prices adjust faster. Exactly. So you'd think India's foreign exchange market, after all the huge changes over the decades, would be a textbook case of moving towards that perfect efficiency. You really would expect that. Liberalization, floating the currency, it all points that way. But what Professor RPD and his co-author found in their work kind of challenges that. It reveals this, fascinating, unexpected stubbornness in how the market behaves. A kind of long memory, particularly with the US dollar, that just didn't seem to fade away as you might predict. It's really intriguing. And our discussion today is based on their actual article, Has the Efficiency of Foreign Exchange Markets in India Evolved Over Time? Published in the International Journal of Emerging Markets, which is a well-regarded ABD-CB index journal. The authors, as we mentioned, were Dr. Radhika Prasad Datta from the Department of Information Technology at IIFT, Kolkata. And Ranajoy Bhattacharya from the Department of Economics, also at the Indian Institute of Foreign Trade in Kolkata. And to truly honor Professor RPD, we wanted to share a little from a heartfelt tribute written by Raja Ray, who was one of his research scholars. Oh, that sounds lovely. What did he say? Raja wrote beautifully about how Professor RPD proved that impact is how you measure time, not just length. He mentioned his amazing academic background, Indian Statistical Institute, IIT Kharagpur, a US PhD. Really top-tier credentials. But despite all that, Raja said what really defined him was his humility, simplicity, and compassion. Decades dedicated to IFT, shaping minds. A real mentor figure, then, not just an academic. Exactly. Raja called him a mentor, guide, role model. He said the mentorship was a blessing he'll cherish forever, and that Professor RPD's values will keep guiding him. He ended with, "Rest in peace, sir. You will always be remembered with gratitude and respect." That's a wonderful tribute. It really speaks volumes about the kind of person he was. It does. So for those of you listening who might be just starting your own research journey, or maybe you're just curious about these complex topics, our aim here is really to walk you through this important piece of work, make the insights clear and meaningful. Okay, so let's unpack the core question of the paper. Right. The central question is really quite direct. Have India's foreign exchange markets actually become more efficient over time? And why that matters is because of these two huge shifts India went through, starting back in the 80s, but really accelerating. Yeah, first the change in managing the exchange rate itself, moving away from fixing it to a basket of currencies towards letting it float more freely. A big move from a controlled system to a more market-driven one. And second, that whole wave of economic liberalization from the mid-90s onwards, just massive changes. So the assumption is these things must have deeply changed how the market processes information, right? How quickly it reacts. Makes sense. But let's be specific. What do we actually mean by market efficiency here? It's not just, things running smoothly. Exactly. It's more technical. The paper looks at efficiency in the Fama sense, named after Eugene Fama. Ah, the efficient market hypothesis guy. Precisely. And in that sense, efficiency means all available information is already baked into the current price. Yep. Instantly. So you can't predict future prices based on past information? Correct. If a market is truly efficient like that, future price changes are essentially random, like a random walk. Past movements give you no edge. Okay. And this connects to the idea of long memory. Yes, because long memory is kind of the opposite. It means past price changes do seem to influence future ones, even over long stretches. There's a persistence of dependency. So if a market has long memory, it's not efficient in that Fama sense. That's the implication. Because the information isn't fully and instantly reflected if past trends seem to linger or influence the future. It's a fascinating tension. And how did they measure this memory, or lack of it? They primarily used a statistical tool called the Hurst exponent, often just called H. Okay, the Hurst exponent, how does that work? In simple terms. Think of it like this. If H is around 0.5, it signals randomness. Pure chance, like flipping a coin. No memory. That's what you'd expect in a perfectly efficient market. Got it.
0.5 is random walk efficient. Right. Now, if H is greater than 0.5, it indicates persistence. An upward move makes another upward move slightly more likely. A downward move makes another downward move more likely. The trend tends to continue. It has memory. Okay, so H is 0.5 means persistence or memory. What about the other way? If H is less than 0.5, that suggests anti-persistence or mean reversion. An increase is more likely to be followed by a decrease, and vice versa. The price tends to snap back towards an average. Interesting. So H tells you if it's random, trending, or snapping back. In essence, yes. It quantifies that long-range dependence, that memory. Okay, that helps. Now let's quickly trace India's currency story. Understanding that path seems crucial. Absolutely. It's been quite a journey. After World War II, India was on the Bretton Woods system, like many others, pegged to gold via the dollar. Standard post-war setup. Then, in December 71, the rupee got linked to the British pound. That lasted until 75. And then Then it shifted to being pegged to a basket of currencies. The exact composition wasn't always public. so the RBI was managing it against this basket. You mentioned this meant information flow is maybe censored. Sort of, yeah. Because the rate wasn't purely market determined, the central bank's actions played a big role. The true market signals might have been muffled a bit. Right. Then came the big changes in the early 90s. Huge changes. July 1991, the rupee was devalued twice, quite significantly, by about 20% in total. A real shock therapy moment. I remember hearing about that, a major turning point. Definitely. And then quickly after, in March 92, they brought in LRMS, the Liberalized Exchange Rate Management System. LRMS, what did that do? It basically introduced a dual exchange rate system, making the rupee partially convertible, a step towards liberalization. Okay, partial convertibility, and then full. By March 1993, yes, the dual rates were merged, and the rupee became fully convertible for current account transactions, things like trade, remittances. Not quite fully free on the capital account yet, but moving towards what we call a managed float. Managed float, meaning the market plays the main role, but the RBI still steps in sometimes. Exactly. It's not a pure free float, but much more market-oriented than the old basket peg. So logic follows. Moving from that censored basket peg through LRMS to a managed float, plus all the general economic opening up. Should have pushed the market towards being more efficient, more like that random walk ideal. That's the hypothesis. So the big question the paper tackles. Did it actually happen? Did efficiency increase? That's precisely what they set out to test. How did they go about it? What was the methodology? They were quite meticulous. Their main tool, as we said, was calculating the Hurst exponent. They used a specific technique called the corrected empirical R over S analysis. R over S, that's a classic method for detecting long memory, right? It is. Rescaled range analysis. But they used a corrected version for better accuracy. And crucially, they didn't just rely on one method. Smart. What else did they use? To make sure the findings were solid, they also used two other well-known methods. Detrended fluctuation analysis, or DFA. DFA, heard of that one too. Good for filtering out trends. Exactly. And also something called Robinson's method, another robust estimator for long memory. So cross-checking with multiple strong techniques, that definitely adds weight to the conclusions. Absolutely. It helps ensure the results aren't just an artifact of one particular method. Okay, so they applied these rigorous methods. What did they find for the main currency pair, the rupee versus the US dollar, over that long period from 1980 to 2017? This is probably the headline finding, and it's quite surprising. Despite all those huge regime changes, all the liberalization, Yeah. they found no significant change in the overall efficiency of the rupee US dollar market across that entire period. Really? No significant change, even with the move to a managed float? Largely, no. The Hurst exponent consistently stayed above 0.5 for most of the sub-periods they looked at. So each greater than 0.5, meaning persistence, long memory. Exactly. It showed persistent long memory. The market, in a sense, kept remembering its past movements. It didn't really become more random, more efficient in the FAMA sense. Was there any period where it got close to random? There was one brief exception. During the short LRMS period, that phase with the dual exchange rate, the Hurst exponent was actually closer to 0.5. Interesting, a fleeting moment of near randomness. But overall, the dominant feature for the rupee USD market was this persistent long memory, defying that expectation of increasing efficiency. Wow. That really goes against the grain of typical economic intuition about liberalization. It does.
It suggests that maybe the underlying structure or dynamics of that specific market are incredibly resilient, even to major policy shifts. So the dollar market just kept its memory. Okay, but did they look at other currencies too? What about the pound, yen, euro? Did those behave the same way? They started looking at those from 1999, right? Yes, they did, from 1999 to 2017. And this is where things get even more nuanced and interesting. How so? The efficiency levels were quite different across these other currency markets compared to the US dollar. Ah, so not the same persistent memory everywhere. Not at all. The US dollar market clearly, unequivocally, showed more long-run memory, that persistence compared to the British pound, GBP, the Japanese yen, JPY, and the euro, UR. Okay, so USD was the outlier with strong memory. What about the others? Well, the GBP often showed the opposite. It frequently exhibited anti-persistent behavior, meaning H was less than 0.5. I mean reversion, so the pound tended to snap back more. It seems so, yes. Tendencies towards correcting its path. And the yen and euro. For the yen and the euro markets, they largely showed no significant persistence. Their Hurst exponents were generally closer to that 0.5 mark. Closer to a random walk. Closer to being efficient. Much closer, yes. They behaved more like you might expect an efficient market to behave, without that strong memory effect seen in the dollar. That is a fascinating divergence. The dollar market in India behaves one way, showing strong memory, while the pound reverts, and the yen and euro are closer to random. Why? That's the million-dollar question, isn't it? Or maybe the million-rupee question. Indeed. What do the authors suggest might be behind this difference, especially the dollar's unique behavior? They offer a couple of really compelling potential explanations or conjectures. Okay. First, they point to the Reserve Bank of India's actions. The RBI manages the exchange rate, and when it intervenes in the forex market, it does so primarily using the US dollar. So the RBI buying or selling dollars directly impacts that specific market. Exactly. And that kind of intervention, by definition, introduces a non-market force. It can distort the pure price discovery process and potentially reduce efficiency in that strict FAMA sense, maybe even inducing persistence. That makes sense. Intervention isn't random. It follows RBI objectives. Right. The second major point is about transactions. Most of India's international trade, both current account stuff like imports, exports, and capital account flows like investments, is denominated and conducted in US dollars. Still overwhelmingly dollar-based, even today. Very much so. So the sheer volume and dominance of dollar transactions, alongside the RBI's intervention focus, creates this unique environment for the rupee-USD pair. An environment perhaps not present or much weaker for the pound-yen or euro pairs. Precisely. These factors, intervention and transaction dominance, could be actively shaping the dollar market's behavior, contributing to its distinct long memory characteristics in a way that just doesn't apply as strongly to the other currencies. And they confirmed this wasn't just a quirk of the RS method. Right. They mentioned that the DFA and Robinson's method results generally supported these findings, adding robustness. The persistence in USD and the different behavior in others held up across methods. Okay, so let's try and sum up the key takeaways from this really insightful work by Professor RPD and Ranajay Bhattacharya. Sure. First, perhaps the most striking point. India's foreign exchange market for the US dollar didn't really become significantly more efficient between 1980 and 2017, despite huge policy changes. It mostly kept showing persistent long memory. Yeah, that persistence, H greater than 0.5, was the dominant feature for the dollar. Second, this wasn't true across the board. When they looked at other major currencies like the British pound, yen, and euro from 1999 onwards, they found quite different behaviors. The pound often showed anti-persistence, or mean reversion, while the yen and euro were much closer to a random walk, more efficient. And third, the likely reason for the US dollar's unique persistence in the Indian context seems tied to its special role. Right, specifically the RBI's intervention practices being focused on the dollar, and the fact that most of India's international trade and financial transactions are conducted in dollars. These factors likely shaped its memory characteristics. It's a fascinating example of how real-world market structures and interventions can lead to outcomes that differ from simple theoretical expectations. Definitely. And for anyone listening who's thinking about their own research or just trying to understand the world, this study is a powerful reminder, isn't it? Our assumptions about how things should work, like liberalization automatically leading to perfect efficiency, sometimes just don't match up with what the data tells us. It really challenges you to look deeper. It does. And it raises that constant question for anyone curious, any researcher.
How do we keep questioning that conventional wisdom? How do we dig into the data to find those complex, often surprising realities? That's a great thought to leave people with. We really do encourage you, if this has piqued your interest, to take the time to read the original article. It's thoughtfully done, rigorously reviewed. Whether you subscribe to this channel or not, definitely seek it out. The link is in the show notes. It's a fitting way to engage with the work, and we just want to send our deepest respect once more to the memory of Dr. Radhika Prasad Datta. His work, like this paper, continues to enrich our understanding. Hear, hear, a lasting legacy. Thank you all for joining us today. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। আজ আমরা আলোচনা শুরু করার আগে একটা খুব দুঃখের খবর আপনাদের সাথে ভাগ করে নিতে হচ্ছে। যে গবেষণাপত্রটি নিয়ে আজ আমরা কথা বলবো সেটার প্রথম লেখক ডক্টর রাধিকা প্রসাদ দত্ত। শিক্ষা জগতে যিনি প্রফেসর আরপিডি নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন, তিনি সম্প্রতি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। হ্যাঁ, খবরটা খুবই বেদনাদায়ক। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ফরেন ট্রেড মানে আইআইএফটি কলকাতার অধ্যাপক ছিলেন। তার জ্ঞান, তার মানবিকতার জন্য খুব পরিচিত ছিলেন। আমরা তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, আর তার পরিবার, তার প্রিয়জনদের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা। সত্যি, প্রফেসর দত্তের মতো একজন পথপ্রদর্শক শিক্ষাবিদের চলে যাওয়াটা গবেষণা আর শিক্ষা জগতের জন্য একটা অপূরণীয় ক্ষতি। তার অবদান অনেক দিন মনে থাকবে। প্রফেসর আরপিডির একজন ছাত্র রাজা রায় তার গুরুর প্রতি খুব সুন্দর একটা শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন। আমার মনে হয় এখানে পড়া উচিত। এর মধ্যে দিয়ে প্রফেসর দত্তের প্রভাব আর ব্যক্তিত্বের একটা ছবি পাওয়া যায়। আমি পড়ছি। সৌরভ আমার গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। আমার ডক্টরাল সুপারভাইজার প্রফেসর ডক্টর রাধিকা প্রসাদ দত্ত বা পিএইচডি, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ফরেন ট্রেড আইআইএফটি কলকাতার অধ্যাপক। আপনি আমাকে প্রমাণ করেছেন যে সময়কে দৈর্ঘ্য দিয়ে নয়, প্রভাব দিয়ে পরিমাপ করা উচিত। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে আইআইআইটি খড়গপুর এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি, এই বর্ণাঢ্য শিক্ষাগত যাত্রার মাধ্যমে আপনি পাণ্ডিত্যের সর্বোচ্চ মান স্থাপন করেছেন। তবুও এই ধরনের অসাধারণ কৃতিত্ব থাকা সত্ত্বেও যা আপনাকে সবচেয়ে বেশি সংজ্ঞায়িত করেছে তা হলো আপনার নম্রতা, সরলতা এবং সহানুভূতি। কয়েক দশক ধরে আপনি নিজেকে শিক্ষার জগতে উৎসর্গ করেছেন, আইআইএফটির বৌদ্ধিক কাঠামোকে রূপ দিয়েছেন এবং অগণিত ছাত্র, গবেষক, আমিসহ এবং সহকর্মীদের অনুপ্রাণিত করেছেন। আপনার জ্ঞান, দূরদর্শিতা এবং মানবিক স্পর্শ আপনাকে কেবল একজন শিক্ষাবিদ নয়, একজন পরামর্শদাতা, পথপ্রদর্শক এবং আদর্শে পরিণত করেছিলেন। জীবনে আপনি যে সমস্ত সম্পর্ক বহন করেছেন তার প্রত্যেকটির সেরা সংস্করণ ছিলেন আপনি। আমার যাত্রায় আপনি ধৈর্য, প্রজ্ঞা এবং দয়ার সাথে পথ দেখিয়ে আদর্শ শিক্ষক ছাত্রের বন্ধন তৈরি করেছিলেন। আপনার শেখানো প্রজন্ম এবং আপনি যে প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করেছেন তার মাধ্যমে আপনার উত্তরাধিকার বেঁচে থাকবে। আমার জন্য আপনার পরামর্শে একটি আশীর্বাদ যা আমি চিরকাল লালন করব। আপনার কথা, আপনার উৎসাহ এবং আপনার মূল্যবোধ আমার সামনের পথকে রূপ দিতে থাকবে। শান্তিতে বিশ্রাম নিন স্যার, আপনাকে সর্বদা কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হবে। বাহ, অসাধারণ! খুব আন্তরিক একটা লেখা। কথাগুলো সত্যি মন ছুঁয়ে যায়। প্রফেসর দত্তের প্রভাব যে কতটা গভীর ছিল এই লেখাটা পড়লেই সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। প্রফেসর দত্তের এই মূল্যবান কাজটাকেই আমরা আজ একটু বোঝার চেষ্টা করব। তিনি এবং তার সহকর্মী আইআইএফটি কলকাতারই অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক রণজয় ভট্টাচার্য এই দুজন মিলে লিখেছেন পেপারটা। আর এটা পাবলিশড হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ ইমার্জিং মার্কেটসে। এটা কিন্তু বেশ নামকরা একটা জার্নাল। হ্যাঁ, এবিডিসি বি তালিকাভুক্ত, একাডেমিক জগতে জার্নালের কোয়ালিটি বোঝার জন্য এটা একটা স্বীকৃত র্যাঙ্কিং। তো এই গবেষণার গুরুত্বটা এর থেকেই বোঝা যায়। তাই আমরা বলবো যে এই আলোচনা শোনার পর বা হয়তো আগেও একটু সময় করে মূল লেখাটা যদি পড়া যায়, লিঙ্কটা শো নোটসে দেওয়া থাকবে। একদম। আর আমাদের আজকের লক্ষ্য হলো এই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাপত্রটার যে মূল নির্যাস সেটা যতটা সম্ভব সহজ ভাষায় তুলে ধরা, বিশেষ করে তাদের কথা ভেবে যারা হয়তো সবেমাত্র একাডেমিক গবেষণার জগতে এসেছেন বা আসার কথা ভাবছেন। অনেক সময় কি হয়, টেকনিক্যাল শব্দ জার্গনের ভিড়ে
আসল কথাটা হারিয়ে যায়। আমরা চেষ্টা করব সেটা যাতে না হয়। ঠিক, তাহলে মূল আলোচনায় আসা যাক। এই রিসার্চের একদম কেন্দ্রে যে প্রশ্নটা, সেটা হলো ভারতীয় বৈদেশিক মুদ্রা বাজার, মানে ধরুন টাকার সাথে ডলারের বিনিময় হার, সেটা সময়ের সাথে সাথে কতটা দক্ষ বা এফিশিয়েন্ট হয়েছে। আর এই প্রশ্নটা জরুরি কারণ 1980 সাল থেকে ভারতীয় অর্থনীতি আর তার মুদ্রা বিনিময় নীতিতে বিরাট কিছু পরিবর্তন এসেছে, তাই না? একদম ঠিক। দুটো বড় পরিবর্তনের কথা তো বলাই যায়। প্রথমত, এক্সচেঞ্জ রেট সিস্টেমটাই বদলেছে। একসময় রুপি কয়েকটা কারেন্সির একটা বাস্কেটের সাথে বাঁধা ছিল, মানে বাস্কেট পেগ। সেখান থেকে সরে এসে এখন এটা অনেক বেশি বাজারের ওপর নির্ভরশীল। যদিও পুরোপুরি ফ্রি ফ্লোট নয়, এটাকে বলা হয় ম্যানেজড ফ্লোট বা পরিচালিত ভাসমান। আর দ্বিতীয়ত 90-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে ইকোনমিক লিবারালাইজেশন, মানে অর্থনৈতিক উদারীকরণ হয়েছে খুব দ্রুত। বিশ্ব অর্থনীতির সাথে ভারতের যোগাযোগ অনেক বেড়েছে। তাহলে এই যে এত পরিবর্তন, নতুন নিয়ম, বেশি লেনদেন, অনেক বেশি তথ্যের আনাগোনা, এগুলোর ফলে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে, ভারতীয় মুদ্রা বাজার কি আগের চেয়ে ভালোভাবে, মানে আরও দ্রুততার সাথে নতুন তথ্যকে গ্রহণ করে দামের মধ্যে সেটাকে রিফ্লেক্ট করতে পারছে? মানে বাজার কি আরও এফিশিয়েন্ট হয়েছে? হ্যাঁ, সেটাই। লেখকরাই এই জরুরি প্রশ্নটারই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন তাদের গবেষণায়। এটা বুঝতে গেলে আমাদের একটু পেছনে ফিরে তাকাতে হবে। মানে ভারতীয় মুদ্রা ব্যবস্থার বিবর্তনটা কেমন ছিল সেটা একটু দেখা দরকার। ধরুন 1971-এ যখন ব্রেটন উড সিস্টেমটা ভেঙে গেল, তখন রুপিকে প্রথমে পাউন্ড স্টার্লিংয়ের সাথে যুক্ত করা হয়েছিল। আচ্ছা। তারপর 1975 থেকে শুরু হলো ওই কারেন্সি বাস্কেটের সাথে পেগিং। সেটা চলল প্রায় 1992 পর্যন্ত। 1992 সালে এলো LERMS, মানে লিবারালাইজড এক্সচেঞ্জ রেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। এটা তো একটা মিশ্র ব্যবস্থা ছিল, তাই না? কিছুটা সরকার, কিছুটা বাজার ঠিক করত রেট। হ্যাঁ, ঠিক তাই। আংশিক রূপান্তর যোগ্যতা ছিল তখন, কিন্তু ওটা বেশি দিন চলেনি। বছর খানিকের মধ্যেই 1993 সালের মার্চ মাস নাগাদ ওটা উঠে গিয়ে এখনকার এই ম্যানেজড ফ্লোট ব্যবস্থা চালু হলো। মানে টাকার দাম মূলত বাজারই ঠিক করে, কিন্তু রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া মানে RBI দরকার পড়লে বাজারে ইন্টারভিন করে ডলার কেনা বেচার মাধ্যমে, যাতে খুব বেশি ওঠানামা না করে। একদম। আর এই 1993 সালের পর থেকেই কিন্তু ভারতের অর্থনীতিতে উদারীকরণ আর বিশ্বায়নের প্রভাবটা আরও জোরালোভাবে পড়তে শুরু করে। ধীরে ধীরে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট লিবারালাইজেশন হলো, আমদানি নীতি শিথিল হলো, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিনিয়োগ অনেক বাড়ল, এমনকি ফরেক্স ডেরিভেটিভসের মতো নতুন বাজারও তৈরি হলো। তত্ত্বগতভাবে এর সবকিছুরই তো প্রভাব পড়ার কথা। বাজারে তথ্যের প্রবাহ বাড়ার কথা, আর সেই তথ্যের ভিত্তিতে দাম ঠিক হওয়ার প্রক্রিয়াটাও আরও উন্নত হওয়ার কথা। মানে বাজার আরও বেশি ইনফরমেশন বেসড আর সম্ভবত আরও এফিশিয়েন্ট হওয়ার কথা। হ্যাঁ, তাত্ত্বিকভাবে তাই। এই দক্ষ বাজার বা এফিশিয়েন্ট মার্কেট, এই ধারণাটা যদি একটু সহজ করে বলা যায়, যারা হয়তো প্রথমবার শুনছেন তাদের সুবিধার জন্য। খুব সহজ করে বললে, একটা বাজার কতটা দ্রুত আর কতটা নিখুঁতভাবে বাজারে আসার সমস্ত দরকারি তথ্যকে দামের মধ্যে শুষে নিতে পারছে, সেটাই হলো তার দক্ষতার মাপ। একটা আদর্শ দক্ষ বাজারকে বলা হয় মেমোরিলেস বা স্মৃতিহীন। এর মানে কি? এর মানে হলো আজকের দাম কি হবে সেটা বোঝার জন্য গতকালের বা তার আগের দাম দেখে বিশেষ লাভ নেই। দাম যদি বদলায়, সেটা বদলাবে শুধুমাত্র নতুন কোনো খবর বা তথ্য এলে। মানে বাজারের কোনো স্মৃতিশক্তি নেই। ঠিক। ভাবুন, একটা কয়েন টস করার মতো। আগের বার হেড পড়েছে বলে পরের বার টেল পড়ার সম্ভাবনা বেড়ে বা কমে যায় না? দক্ষ বাজারও সেরকম। পুরনো ঘটনার স্মৃতি সে ধরে রাখে না। তার মানে বাজার যদি দক্ষ না হয়, তাহলে তার স্মৃতি আছে, মানে পুরনো দামের প্রভাব ভবিষ্যতের দামে থেকে যায়। একদম। যদি বাজারে স্মৃতি থাকে, তার মানে অতীতের দামের যে ধারা বা ট্রেন্ড, সেটা ভবিষ্যতের দামকে প্রভাবিত করছে। এটাই হলো অদক্ষতার একটা লক্ষণ। লেখকরা এটাই দেখতে চেয়েছেন যে ভারতীয় মুদ্রা বাজারে এই স্মৃতি সময়ের সাথে সাথে কমেছে কিনা, মানে বাজারটা আরও দক্ষ হয়েছে কিনা। আচ্ছা, বোঝা গেল। এই গবেষণাপত্রে দুটো প্রধান অনুমান বা হাইপোথেসিস ছিল, তাই তো?
একটা হচ্ছে 1993 আগেকার এক্সচেঞ্জ রেট সিস্টেম পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে, হ্যাঁ, মানে বাস্কেট প্যাক বনাম পরিচালিত ভাসমান। আর দ্বিতীয়টা 1993 পর বিশ্বায়নের প্রভাব নিয়ে। ঠিক, প্রথম অনুমানটা ছিল যে বাস্কেট প্যাক ব্যবস্থায় তো সরকারের নিয়ন্ত্রণ বেশি ছিল। পরিচালিত ভাসমান ব্যবস্থায় যদিও আরবিআই ইন্টারভিন করে, তাও তথ্যের উপর সেন্সরশিপ তুলনামূলকভাবে কম হওয়ার কথা। তাই বাজার হয়তো একটু বেশি দক্ষ হওয়া উচিত। আর দ্বিতীয় অনুমান, দ্বিতীয়টা হলো 1993 পর যখন উদারীকরণ হলো, বিশ্বায়ন বাড়ল, তথ্যের প্রবাহ অনেক বাড়ল, প্রযুক্তি উন্নত হলো, তখন তো সময়ের সাথে সাথে বাজারের দক্ষতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। এটাই ছিল প্রত্যাশা। বেশ, এই দক্ষতা বা বাজারের স্মৃতি কতটা আছে সেটা মাপার জন্য লেখকরা একটা বিশেষ টুল ব্যবহার করেছেন, হার্স্ট এক্সপোনেন্ট, যেটাকে এইচ দিয়ে লেখা হয়। এটা কি জিনিস? হার্স্ট এক্সপোনেন্ট বা এইচ হলো সহজ কথায় একটা সংখ্যা। এটা কোনো টাইম সিরিজ, যেমন ধরুন দৈনিক বিনিময় হার, সেটার মধ্যে কতটা লং মেমরি বা দীর্ঘমেয়াদী নির্ভরতা আছে সেটা মাপে। মানে অতীতের ডেটা পয়েন্টগুলো ভবিষ্যতের ডেটা পয়েন্টগুলোকে কতটা প্রভাবিত করছে সেটার একটা আন্দাজ দেয়। এটা সাধারণত আরএস বা রিস্কেলড রেঞ্জ অ্যানালিসিস বলে একটা পদ্ধতি ব্যবহার করে ক্যালকুলেট করা হয়। এই এইচ সংখ্যাটার মান দেখে কি বোঝা যায়? 0.5 বা তার বেশি বা কম হলে? এটাই আসল। যদি এইচ ঠিক 0.5 হয়, তার মানে সিরিজটা একটা র্যান্ডম ওয়াক, মানে কোনো মেমোরি নেই, বাজার দক্ষ। যদি এইচের মান 0.5-এর চেয়ে বেশি হয়, মানে এইচ 0.5, সেটাকে বলে পারসিস্টেন্স। এর মানে হলো বাজারে দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতি আছে, একটা প্রবণতা বা ট্রেন্ড তৈরি হলে সেটা বজায় থাকে। যেমন দাম বাড়তে শুরু করলে আরও বাড়ার দিকে ঝোঁক থাকে, বা কমতে শুরু করলে আরও কমার দিকে। এটা কম দক্ষতার লক্ষণ, বাজার যেন তার আগের রাস্তাটা মনে রাখছে। আর যদি 0.5-এর কম হয়? আর যদি এইচের মান 0.5-এর চেয়ে কম হয়, মানে এইচ 0.5, সেটাকে বলে অ্যান্টি পারসিস্টেন্স বা গড় প্রত্যাবর্তন, মিন রিভার্সন। এর মানে হলো প্রবণতা উল্টো দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি, মানে বাড়লে কমার দিকে ফেরার প্রবণতা বা কমলে বাড়ার দিকে। আচ্ছা, গবেষণাপত্রে দেখছি শুধু হার্স্ট এক্সপোনেন্ট নয়, সংশোধিত এম্পিরিক্যাল হার্স্ট এক্সপোনেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে। আবার ডিএফএ, রবিনসন মেথড, এসবের কথা আছে। এতগুলো আলাদা পদ্ধতি কেন? এটা একটা ভালো প্রশ্ন। দেখুন, একদম গোড়ার দিকের হার্স্ট এক্সপোনেন্ট ক্যালকুলেশনের পদ্ধতিতে একটা সমস্যা ছিল। ডেটার পরিমাণ, মানে স্যাম্পল সাইজ, ফলাফলের উপর প্রভাব ফেলতে পারত। সেটাকে ঠিক করার জন্য কিছু পরিমার্জিত কৌশল এসেছে, যেমন অ্যানিস লয়েড কারেকশন বা ওয়ের্নের পরিমার্জন। এগুলো ব্যবহার করেই এই সংশোধিত এম্পেরিক্যাল হার্স্ট এক্সপোনেন্ট গণনা করা হয়েছে। আর বাকি পদ্ধতিগুলো, ডিএফএ, রবিনসনস? ওগুলো ব্যবহার করা হয়েছে মূলত রেজাল্টের রোবাস্টনেস চেক করার জন্য, মানে ফলাফলগুলো শুধু এই একটা পদ্ধতির ওপরেই নির্ভর করছে কিনা, নাকি অন্য স্বীকৃত পদ্ধতি ব্যবহার করলেও একই রকম রেজাল্ট আসছে সেটা দেখা। মানে লেখকরা নিশ্চিত করতে চেয়েছেন যে তাদের ফাইন্ডিংসগুলো যথেষ্ট দৃঢ়, রোবাস্ট এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতেও একই থাকছে। বুঝতে পারছি। অর্থাৎ ফাইন্ডিংসগুলো যাতে নির্ভরযোগ্য হয় সেদিকে যথেষ্ট খেয়াল রাখা হয়েছে। আচ্ছা, ডেটা কি ব্যবহার করা হয়েছে এখানে? মূলত ভারতীয় রুপি আইএনআর-এর সাথে 4টে প্রধান কারেন্সি, মার্কিন ডলার, ইউএসডি, ব্রিটিশ পাউন্ড, জিবিপি, জাপানি ইয়েন, জেপিওয়াই, আর ইউরো, ইউআর, এগুলোর দৈনিক বিনিময় হারের ডেটা ব্যবহার করা হয়েছে। রুপি ডলারের ডেটা নেওয়া হয়েছে বেশ লম্বা সময় ধরে, 1980 সালের জানুয়ারি থেকে 2017 সালের মার্চ পর্যন্ত। অনেক দিনের ডেটা। হ্যাঁ, আর বাকি মুদ্রাগুলোর সাথে টাকার ডেটা নেওয়া হয়েছে 1999 সালের জানুয়ারি থেকে 2017 এপ্রিল পর্যন্ত। ডেটাগুলো নেওয়া হয়েছে investopedia.com আর আরবিআই এর ওয়েবসাইট থেকে। ডেটা নিয়ে কি কোনো বিশেষ প্রি প্রসেসিং বা অ্যানালিসিস করা হয়েছে ব্যবহারের আগে? হ্যাঁ, একটা জরুরি কাজ করা হয়েছে, সেটা হলো স্টেশনারিটি টেস্ট। অনেক সময় কি হয়, টাইম সিরিজের গড় বা তার ওঠানামা সময়ের সাথে সাথে বদলে যায়, যেটাকে বলে নন স্টেশনারি।
এটা অ্যানালিসিসে সমস্যা তৈরি করতে পারে। তো অগমেন্টেড ডিকি ফুলার টেস্ট করে দেখা গেছে যে বিনিময় হারের মূল ডেটা মানে লেভেল ডেটা নন স্টেশনারি, কিন্তু সেগুলোর যদি লগ পার্থক্য নেওয়া হয় তাহলে সিরিজটা স্টেশনারি হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, হাস্ট এক্সপোনেন্ট ক্যালকুলেশনের জন্যই এই স্ট্যান্ডার্ড লগ ডিফারেন্সই ব্যবহার করা হয়েছে। এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস। বেশ, তাহলে প্রেক্ষাপট, পদ্ধতি, ডেটা সব বোঝা গেল। এবার একদম আসল জায়গায় আসি। ফলাফল কি বলছে, ফাইন্ডিংস কি? প্রথম প্রশ্নটা ছিল এক্সচেঞ্জ রেট সিস্টেমের যে পরিবর্তনগুলো হলো, যেমন বাস্কেট পেগ থেকে ম্যানেজড ফ্লোটে আসা, তাতে রুপি ডলার মার্কেটের দক্ষতায় কি কোনো উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়েছিল? গবেষণাপত্রে টেবিল 2-তে এর উত্তরটা আছে, আর ফলাফলটা কিন্তু বেশ ইন্টারেস্টিং। দেখা যাচ্ছে 1980 থেকে 2017 এই পুরো সময়টা জুড়েই রুপি ডলার এক্সচেঞ্জ রেটের জন্য হাস্ট এক্সপোনেন্ট এইচ প্রায় সবসময়ই 0.5-এর বেশ খানিকটা ওপরে থেকেছে, প্রায় 0.6-এর কাছাকাছি। ও, শুধুমাত্র LERMS বলে যে খুব ছোট্ট একটা পিরিয়ড ছিল, তখন এটা 0.5-এর কাছাকাছি ছিল, কিন্তু মোটের ওপর এই 0.5 থাকাটা এটাই বলছে যে বাজারে পারসিস্টেন্স বা দীর্ঘমেয়াদী মেমরি যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল এবং আছে। তার মানে রেজিম চেঞ্জ হওয়া সত্ত্বেও, মানে শাসন ব্যবস্থা বদলানো সত্ত্বেও, রুপি ডলার বাজার কিন্তু উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি এফিশিয়েন্ট হয়ে ওঠেনি। সেই পুরনো স্মৃতি বা ট্রেন্ড ধরে রাখার ঝোঁকটা কমেনি। একদম, এটাই হলো প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ফাইন্ডিং। থিওরিটিক্যালি যা আশা করা হচ্ছিল, বাস্তবে তেমনটা ঘটেনি। রুপি ডলার বাজার তার স্মৃতি সহজে ভুলতে পারেনি, বলা ভালো কম বেশি অদক্ষই থেকে গেছে। এর মানে কি দাঁড়াচ্ছে? এর মানে কি এই যে বাজার যে নতুন তথ্যে চট করে রিয়্যাক্ট করার কথা সেটা করছে না, পুরনো দামের প্রভাবটা বেশ কিছুদিন থাকছে? হ্যাঁ, অনেকটা তাই, যেটা হয়তো অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বা ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজির জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য। এটা সত্যিই অদ্ভুত, বিশেষ করে যখন আমরা ভাবছি যে ম্যানেজ ফ্লোট সিস্টেমের তথ্যের প্রবাহ তো বেশি হওয়ার কথা ছিল। আচ্ছা, দ্বিতীয় প্রশ্নটা ছিল বিশ্বায়নের প্রভাব নিয়ে। মানে 1999 থেকে 2017 এই সময়কালে বিভিন্ন মুদ্রা জোড়া ডলার, পাউন্ড, ইয়েন, ইউরো এগুলোর দক্ষতার তুলনা, সেখানে কি দেখা গেল? এখানে ছবিটা আরও ইন্টারেস্টিং, আরও বৈচিত্র্যময়। এই সময়কালটাকে কয়েকটা সাব পিরিয়ডে ভাগ করে অ্যানালিসিস করা হয়েছে, যেটা টেবিল 3-তে আছে। রুপি ডলারের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সেই একই গল্প, মানে বেশিরভাগ সাব পিরিয়ডে এইচ ভ্যালু 0.5-এর বেশি, অর্থাৎ সেই পারসিস্টেন্স বা লং টার্ম মেমরি। কিন্তু অন্য কারেন্সিগুলোর ক্ষেত্রে? অন্যগুলোর ক্ষেত্রে ছবিটা বেশ আলাদা। যেমন ধরুন রুপি পাউন্ড, এখানে বেশিরভাগ সময়ই এইচ ভ্যালু 0.5-এর কম পাওয়া গেছে। 0.5-এর কম, তার মানে অ্যান্টি পারসিস্টেন্স বা মিন রিভার্সনের ইঙ্গিত। মানে পাউন্ডের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার যদি বাড়ে, তাহলে সেটা আবার কমার দিকে ফেরার প্রবণতা দেখায়, বা কমলে বাড়ার দিকে। আচ্ছা, আর ইয়েন বা ইউরোর ক্ষেত্রে? রুপি ইয়েন আর রুপি ইউরো এই দুটো ক্ষেত্রে এইচ ভ্যালু বেশিরভাগ সময়ে 0.5-এর খুব কাছাকাছি। মানে এই বাজারগুলো প্রায় র্যান্ডম বা দক্ষ বাজারের মতো আচরণ করছে, এদের মেমরি খুব কম। তার মানে রুপি ডলার বাজার যেরকম আচরণ করছে সেটা কিন্তু অন্য প্রধান মুদ্রাগুলোর সাথে রুপি বাজারের আচরণের থেকে বেশ আলাদা। হ্যাঁ, আর বিশ্বায়নের এত বছর পরেও, এত তথ্য, এত প্রযুক্তির পরেও রুপি ডলার বাজার সেই অর্থে দক্ষ হয়ে ওঠেনি। হ্যাঁ, এটাই হলো দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। রুপি ডলার বাজারে ধারাবাহিকভাবে সবচেয়ে বেশি লং টার্ম মেমরি মানে কম দক্ষতা দেখা গেছে। অন্য কারেন্সি পেয়ারগুলো হয় মোটামুটি দক্ষ, ইয়েন, ইউরো, অথবা মিন রিভার্টিং, পাউন্ড। বিশ্বায়নের ফলে তথ্য বেড়েছে, প্রযুক্তি উন্নত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু রুপি ডলার বাজারের দক্ষতায় তেমন কোনো নাটকীয় উন্নতি হয়নি, এই গবেষণার ফলাফল অন্তত সেটাই বলছে। কিন্তু এটা কি একটু অস্বাভাবিক লাগছে না যে বিশ্বায়নের ফলে তথ্য এত সহজলভ্য হলো, ট্রেডিং টেকনোলজি এত উন্নত হলো, তারপরেও দক্ষতা বাড়ল না? এই ফলাফলগুলো কি ব্যবহৃত পদ্ধতির উপর খুব বেশি নির্ভরশীল? যদিও আপনি আগেই বলছিলেন যে রোবাস্টনেস চেক করা হয়েছে। ঠিক, সেই রোবাস্টনেস চেক বা দৃঢ়তা পরীক্ষার ফলাফল টেবিল IV-তে দেওয়া আছে। সেখানে দেখানো হয়েছে যে 3টে ভিন্ন পদ্ধতি সংশোধিত এম্পিরিক্যাল হার্স্ট
ডিএফএ আর রবিনসনস মেথড ব্যবহার করেও প্রত্যেকটা কারেন্সি পেয়ারের জন্য মোটামুটি একই রকম ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে। যেমন 3টে পদ্ধতি ডলারের জন্য পারসিস্টেন্স দেখাচ্ছে, পাউন্ডের জন্য অ্যান্টি পারসিস্টেন্স, আর ইয়েন বা ইউরোর জন্য প্রায় র্যান্ডম আচরণ। আচ্ছা, এর থেকে বোঝা যায় এই ফলাফলগুলো শুধু পদ্ধতির মারপ্যাচ নয়, বিনিময় হারের ডেটার মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্যগুলো সম্ভবত রয়েছে। তাহলে এবার সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, কেন রুপি ডলার বাজারে এই ধারাবাহিক পারসিস্টেন্স বা স্মৃতিটা রয়ে গেল, যা অন্য মুদ্রাগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে না? লেখকরা এর কোনো সম্ভাব্য ব্যাখ্যা কি দিয়েছেন? হ্যাঁ, তারা দুটো সম্ভাব্য কারণের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, আর দুটোই বেশ যুক্তিযুক্ত মনে হয়। প্রথমত, রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া আরবিআই যখন ফরেক্স মার্কেটে ইন্টারভিন করে, এক্সচেঞ্জ রেটকে স্টেবল রাখার চেষ্টা করে, তখন তারা প্রধানত মার্কিন ডলার কেনাবেচা করে সেটা করে থাকে। এই যে ঘন ঘন বা নিয়মিত হস্তক্ষেপ, এটা বাজারের যে স্বাভাবিক চাহিদা যোগানের ভিত্তিতে দাম ঠিক হওয়ার প্রক্রিয়া, সেটাকে কিছুটা হলেও ব্যাহত করতে পারে। মানে তথ্যের অবাধ প্রবাহ হয়তো বাধা পায়, ফলে বাজার পুরোপুরি দক্ষ হতে পারে না, আর পুরনো ট্রেন্ডগুলো থেকে যায়। বুঝলাম। আর দ্বিতীয় কারণ? দ্বিতীয় কারণটা হলো ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, মানে ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট আর ফরেন ইনভেস্টমেন্টের একটা বিরাট অংশই মার্কিন ডলারে হয়। বলা যেতে পারে ভারতের ফরেন ট্রানজ্যাকশনের প্রধান কারেন্সি হলো ডলার। হ্যাঁ, তা তো বটেই। এই যে একটা প্রবল ডলার কেন্দ্রিকতা, এটাও কিন্তু বাজারের আচরণকে প্রভাবিত করতে পারে। ডলারের ডিমান্ড সাপ্লাই এত বেশি দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক ফ্যাক্টরের উপর নির্ভর করে যে বাজার হয়তো সবসময় সব তথ্যকে তত দ্রুত শুষে নিতে পারে না, অথবা একটা নির্দিষ্ট দিকে দামের প্রবণতা তৈরি হয় যা সহজে ভাঙে না। তাহলে পুরো আলোচনাটা যদি এক জায়গায় আনি, একদম মূল কথাটা কি দাঁড়াচ্ছে? মূল কথাটা হলো ভারতীয় মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থায় অনেক স্ট্রাকচারাল পরিবর্তন এসেছে। দেশ গ্লোবাল ইকোনমির সাথে অনেক বেশি ইন্টিগ্রেটেড হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কারেন্সি পেয়, রুপি ডলার, সেই বাজারটা কিন্তু তথ্যের দিক থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি দক্ষ বা স্মৃতিহীন হয়ে ওঠেনি। এটা ধারাবাহিকভাবে দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতি বা পারসিস্টেন্স দেখিয়েছে। অথচ একই সময়ে রুপি বনাম পাউন্ড, ইয়েন বা ইউরোর বাজার কিন্তু অন্যরকম আচরণ করেছে। কেউ প্রায় দক্ষ, কেউ বা গড় প্রত্যাবর্তনের দিকে ঝুঁকেছে। ঠিক। আর রুপি ডলার বাজারের এই বিশেষ চরিত্রের সম্ভাব্য কারণ হিসেবে আরবিআইয়ের ডলার কেন্দ্রিক হস্তক্ষেপ আর ভারতের বৈদেশিক লেনদেনে ডলারের যে প্রাধান্য, সেটার কথা ভাবা হচ্ছে। হ্যাঁ, গবেষণাপত্রটি ভবিষ্যতে আরও অ্যানালিসিসের জন্য ট্রেড ওয়েটেড এক্সচেঞ্জ রেটের দিকে নজর দেওয়ার কথা বলেছে। মানে বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্যের গুরুত্ব অনুযায়ী একটা গড় বিনিময় হার দেখা, সেটা হয়তো এই লেনদেনের প্রভাবটা আরও ভালোভাবে ধরতে পারবে। কিন্তু এই সব কিছুর পরেও একটা বড় প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়, যেটা আমাদের আরও ভাবার খোরাক দেয়। কি সেই প্রশ্ন? প্রশ্নটা হলো, যখন একটা বাজারে তথ্যের অভাব নেই, প্রযুক্তিও উন্নত, তখন কেন সেটা প্রত্যাশিতভাবে আরও দক্ষ বা স্মৃতিহীন হয়ে ওঠে না? বিশেষ করে যখন সেই বাজার সেন্ট্রাল ব্যাংকের অ্যাক্টিভিটি আর একটা বিশেষ কারেন্সি লেনদেন দিয়ে এতটা প্রভাবিত। এরকম একটা পরিস্থিতিতে বাজারের দক্ষতা, এই কথাটার মানেই বা ঠিক কী? বাজারের এই যে স্মৃতি ধরে রাখার প্রবণতা, এর পেছনে কি শুধু আরবিআইয়ের হস্তক্ষেপ বা ডলারের প্রভাবই আছে, নাকি অন্য কোনো আচরণগত বা কাঠামোগত কারণও লুকিয়ে আছে যা আমরা হয়তো এখনো জানি না? ঠিক। এই প্রশ্নগুলো সত্যিই ভাবার মতো, ভবিষ্যতের গবেষকদের জন্য, পলিসি মেকারদের জন্য, এমনকি আমাদের মতো সাধারণ আগ্রহী মানুষদের জন্য। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। आज की बातचीत शुरू करने से पहले एक दुखद सूचना साझा करनी है। आज हम जिस रिसर्च पेपर पर बात कर रहे हैं, उसके पहले लेखक डॉक्टर राधिका प्रसाद दत्ता, जिन्हें एकेडमिक दुनिया में सब प्रोफेसर आरपीडी के नाम से जानते थे, वो हाल ही में हमारे बीच नहीं रहे। हम उनके प्रति अपना गहरा सम्मान और सच्ची संवेदना व्यक्त करते हैं। हाँ, ये वाकई में बहुत दुखद खबर है। अकादमिक जगत के लिए ये एक बड़ी क्षति है। प्रोफेसर आरपीडी का काम, उनकी विद्वत्ता, वो हमेशा याद रखी जाएगी। बिल्कुल, उनकी याद को नमन करते हुए हम आज के विषय पर आते हैं।
और ये विषय उनके ही एक बहुत महत्वपूर्ण काम से जुड़ा है। ये रिसर्च पेपर एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा चौंकाने वाला सवाल उठाता है। हाँ, क्या सवाल है? सवाल ये है कि क्या भारत का विदेशी मुद्रा बाजार, खासकर रुपए डॉलर वाला जो मार्केट है, वो समय के साथ मतलब सूचनाओं को समझने और कीमतों में शामिल करने में बेहतर हुआ है? अच्छा। और ये सवाल और भी ज़रूरी हो जाता है जब हम सोचते हैं कि 1980 के दशक के बाद कितने बड़े बदलाव हुए हैं। जैसे एक्सचेंज रेट पहले फिक्स जैसा था, फिर फ्लोटिंग हो गया, और 90 के दशक के बाद से उदारीकरण भी तेजी से हुआ। सही कहा, बिल्कुल। ये सवाल इस पूरी स्टडी के केंद्र में है और हमें श्रोता को ये भी बताना चाहिए कि ये जो हमारी चर्चा है, ये असल में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स में छपे एक ओरिजिनल रिसर्च पेपर पर आधारित है। हाँ, ये बताना जरूरी है। और ये एक ABDC B इंडेक्स्ड जर्नल है, मतलब से अकादमिक जगत में काफी प्रतिष्ठित माना जाता है। इसकी पीयर रिव्यू प्रक्रिया बहुत कठोर होती है, तो इसके जो नतीजे हैं उनका वजन और बढ़ जाता है। बिल्कुल। और इस गहन शोध के लेखक हैं स्वर्गीय डॉक्टर राधिका प्रसाद दत्ता, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी IIFT कोलकाता में IT डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे। और उनके साथ हैं डॉक्टर राणा जॉय भट्टाचार्य, जो IIFT कोलकाता में ही इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर RPD के निधन पर उनके एक रिसर्च स्कॉलर राजा रे ने एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली श्रद्धांजलि लिखी है। हम उसे यहाँ साझा करना चाहेंगे। ये दिखाता है कि वो अपने छात्रों के लिए क्या मायने रखते थे। जरूर। सर्व मेरे गुरु को श्रद्धांजलि। मेरे डॉक्टोरल सुपरवाइजर प्रोफेसर डॉक्टर राधिका प्रसाद दत्ता, PhD, प्रोफेसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IIFT कोलकाता, आपने मुझे साबित कर दिया कि समय को लंबाई से नहीं प्रभाव से मापा जाना चाहिए। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से लेकर IIT खड़गपुर तक की शानदार अकादमिक यात्रा और एक प्रतिष्ठित अमेरिकी विश्वविद्यालय से PhD के साथ आपने छात्रवृत्ति के उच्चतम मानक स्थापित किए। फिर भी ऐसी तार्किक साख के बावजूद जो बात आपको सबसे ज्यादा परिभाषित करती थी, वो थी आपकी विनम्रता, सरलता और करुणा। दशकों तक आपने खुद को शिक्षा जगत के लिए समर्पित किया, IIFT के बौद्धिक ताने बाने को आकार दिया और अनगिनत छात्रों, विद्वानों, मुझे सहित और सहकर्मियों को प्रेरित किया। आपके ज्ञान, दृष्टि और मानवीय स्पर्श ने आपको न केवल एक शिक्षाविद बल्कि एक संरक्षक, मार्गदर्शक और आदर्श बनाया। आप जीवन में निभाए गए हर रिश्ते का सबसे बेहतरीन संस्करण थे। मेरी यात्रा में आपने आदर्श शिक्षक छात्र बंधन का प्रतीक स्थापित किया, धैर्य, ज्ञान और दयालुता के साथ मार्गदर्शन करते हुए। आपकी विरासत आपके द्वारा सिखाई गई पीढ़ियों और आपके द्वारा मजबूत किए गए संस्थान के माध्यम से जीवित रहेगी। मेरे लिए आपका मार्गदर्शन एक आशीर्वाद था जिसे मैं हमेशा संजो कर रखूंगा। आपके शब्द, आपका प्रोत्साहन और आपके मूल्य मेरे आगे के मार्ग को आकार देते रहेंगे। शांति से रहें सर, आपको हमेशा कृतज्ञता और सम्मान के साथ याद किया जाएगा। बहुत ही भावुक करने वाले शब्द हैं। प्रोफेसर RPD जैसे मार्गदर्शक बहुत कम मिलते हैं। उनकी विरासत उनके छात्रों और उनके काम के जरिए हमेशा जिंदा रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, ये श्रद्धांजलि देना बहुत जरूरी था। अब हम उनके इस महत्वपूर्ण काम को समझने की कोशिश करते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो अकादमिक रिसर्च की दुनिया में नए हैं या अपनी रिसर्च जर्नी अभी शुरू कर रहे हैं। तो चलिए इसका जो मेन मकसद है उसे आसान भाषा में समझते हैं। बिल्कुल। तो मूल सवाल, मतलब जिस पर ये पूरी रिसर्च टिकी है, वो बस इतना है, क्या टाइम के साथ इंडियन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की जो एफिशिएंसी है, मतलब काम करने की कुशलता, उसमें कोई बदलाव आया है? ठीक है, पर यहाँ मार्केट एफिशिएंसी या बाजार दक्षता का मतलब क्या है? थोड़ा और खोलेंगे इसे? हाँ जरूर। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो मार्केट एफिशिएंसी का मतलब है कि कोई बाजार, जैसे स्टॉक मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट, वो नई जानकारी, नई खबरों को कितनी जल्दी और कितनी पूरी तरह से अपनी कीमतों में शामिल कर लेता है। अच्छा, एकदम। एफिशिएंट मार्केट वो होता है जिसे मेमोरी लेस कहते हैं, मतलब उसे याद नहीं रहता कि कल क्या हुआ था। पिछली कीमतों का पैटर्न देख के आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि आगे कीमत किधर जाएगी। ओ, मतलब सिर्फ नई खबर ही मायने रखती है। बिल्कुल, सिर्फ नई अनएक्सपेक्टेड जानकारी ही कीमतों को हिलाती है। अगर मार्केट पूरी तरह एफिशिएंट है तो पुरानी जानकारी का विश्लेषण करके लगातार पैसा बनाना मुमकिन नहीं होना चाहिए। समझ गई।
तो इसको और अच्छे से समझने के लिए शायद हमें भारत की जो एक्सचेंज रेट व्यवस्था रही है उसके इतिहास को थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि उसमें तो काफी उतार चढ़ाव आए हैं। हाँ, वो बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। बहुत संक्षेप में देखें तो 1971 से पहले हम ब्रेटन वुड्स सिस्टम में थे। रुपया डॉलर और सोने से एक फिक्स्ड रेट पर जुड़ा था। फिर 71 से 75 तक रुपया ब्रिटिश पाउंड से जुड़ गया था। 75 से 92 तक रुपया कई करेंसीज के एक बास्केट से जुड़ा रहा। ये एक तरह की पेग्ड व्यवस्था थी, मतलब आरबीआई रेट को काफी हद तक कंट्रोल करता था। हाँ, मतलब फिक्स जैसा ही था लगभग। हाँ, काफी हद तक। फिर 92-93 में एक छोटी अवधि के लिए LERMS आया, लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। ये पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी थी, 2 रेट चलते थे। ओके। और फिर मार्च 1993 से भारत ने मैनेज्ड फ्लोट अपना लिया, जो आज तक चल रहा है। इसमें रेट तो मार्केट तय करता है डिमांड और सप्लाई से, लेकिन आरबीआई जरूरत पड़ने पर दखल दे सकता है ताकि बहुत ज्यादा उठापटक ना हो। हाँ, हम सुनते भी है खबरों में कि आरबीआई ने इतने डॉलर खरीदे या बेचे, वो इसी मैनेज्ड फ्लोट का हिस्सा है। बिल्कुल। और इन सब के साथ साथ 1991 के बाद से बड़े पैमाने पर उदारीकरण और ग्लोबलाइजेशन हुआ। फॉरेक्स फ्लो बढ़ा, ट्रेड बढ़ा, सूचनाएं ज्यादा तेजी से फैलने लगी। तो फिर तो ये उम्मीद करना लॉजिकल था कि भाई जब रेट फिक्स्ड से फ्लोटिंग हो गया, मार्केट खुल गया, तो जानकारी ज्यादा आसानी से मिलेगी, मार्केट ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। सही बात है, थ्योरी तो यही कहती है। यही उम्मीद थी सबकी। जानकारी पर सेंसरशिप कम होगी, ट्रेड वॉल्यूम बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी बेहतर होगी, तो मार्केट को ज्यादा एफिशिएंट होना चाहिए। ये रिसर्च पेपर इसी उम्मीद की, इसी थ्योरी की असलियत में जांच करता है, मतलब असली डेटा के साथ। देखता है कि क्या वाकई ऐसा हुआ। तो इस जांच के लिए उन्होंने मेन टूल या टेक्निक क्या इस्तेमाल की? उन्होंने मुख्य रूप से एक स्टैटिस्टिकल टूल इस्तेमाल किया, जिसे हर्स्ट एक्सपोनेंट कहते हैं। इसे आप मतलब एक ऐसा औजार समझ सकते हैं जो टाइम सीरीज डेटा जैसे रोज के एक्सचेंज रेट में ये देखता है कि क्या उसमें कोई लॉन्ग मेमोरी है। लॉन्ग मेमोरी मतलब क्या उसमें कोई पैटर्न है जो बना रहता है? क्या आज जो बदलाव हो रहा है वो कल के बदलाव से जुड़ा हुआ है, या क्या कीमतें एक ट्रेंड पकड़कर चलती रहती हैं? ये हर्स्ट एक्सपोनेंट यही नापता है। और ये हर्स्ट एक्सपोनेंट, जिसे H कहा है, इसकी वैल्यू हमें क्या बताती है? देखिए, H की वैल्यू आमतौर पर 0 और 1 के बीच होती है। अगर H ठीक 0.5 है तो इसका मतलब है रैंडम वॉक, कीमतें बिना किसी पैटर्न के बेतरतीब ढंग से चल रही हैं, कोई मेमोरी नहीं। इसे मार्केट एफिशिएंसी का सबसे अच्छा संकेत माना जाता है। कल क्या हुआ उससे आज का कोई लेना देना नहीं। ठीक है। अगर H 0.5 से ज्यादा है, 0.5, तो इसे कहते हैं परसिस्टेंट, मतलब ट्रेंड बना रहता है। अगर कीमत बढ़ रही है तो चांस है कि आगे भी बढ़ेगी, घट रही है तो घटती रहेगी। ये लॉन्ग मेमोरी दिखाता है और मार्केट को कम एफिशिएंट माना जाता है, क्योंकि पिछला ट्रेंड कुछ हिंट दे रहा है। अच्छा, और अगर 0.5 से कम हो तो? अगर H 0.5 से कम है, 0.5, तो इसे एंटी परसिस्टेंट कहते हैं। इसमें उल्टा होता है, मतलब मीन रिवर्जन की टेंडेंसी होती है। अगर आज बढ़ा है तो कल घटने का चांस ज्यादा है, घटा है तो कल बढ़ने का। ये भी एक तरह की मेमोरी है और कम एफिशिएंसी का संकेत है, पर इसका पैटर्न अलग है। ओके, और इसको कैलकुलेट करने के लिए कोई खास तरीका अपनाया गया? हाँ, उन्होंने इसके लिए एक स्टैंडर्ड और भरोसेमंद तरीका इस्तेमाल किया, जिसे करेक्टेड एम्पिरिकल RS एनालिसिस कहते हैं, जिसमें कुछ सुधार भी शामिल हैं। पर इससे भी जरूरी बात यह है कि क्या? कि उन्होंने सिर्फ एक ही मेथड पर भरोसा नहीं किया। अच्छा, तो क्या नतीजों को कंफर्म करने के लिए दूसरे तरीके भी यूज किए? बिल्कुल, और यही अच्छे रिसर्च की पहचान होती है। उन्होंने नतीजों की मजबूती को परखने के लिए, जिसे रोबस्टिस चेक कहते हैं, 2 और जानी मानी तकनीकों का भी इस्तेमाल किया, DFA और रॉबिन्सन की विधि। ये क्यों जरूरी होता है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर अलग अलग तरीकों से भी करीब करीब वही नतीजे आ रहे हैं तो हमारा भरोसा बढ़ जाता है कि ये नतीजे असली हैं, किसी एक मेथड की कमी की वजह से नहीं आ रहे हैं। ये उन नए रिसर्चर्स के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। अपने नतीजों को हमेशा कई एंगल से देखो, कंफर्म करो। ये जानना बहुत जरूरी है। अब डेटा के बारे में बताइए, ये कहाँ से लिया गया था और कब से कब तक का था? डेटा काफी लंबे समय का है। अमेरिकी डॉलर यानी USD के मुकाबले रुपए के रेट के लिए 1980 से 2017 तक का डेटा लिया गया। काफी लंबा पीरियड है, करीब 37 साल। हाँ, बहुत लंबा। शुरू का डेटा 1980-98 investopedia.com से और बाद का 1998-2017 RBI से लिया गया। और बाकी जो बड़ी करेंसीज हैं, पाउंड, GBP, येन, YN और यूरो,
EURO, उनके लिए डेटा 1999 से जब यूरो आया 2017 तक का है और ये RBI से लिया गया। ओके, और इसमें एक और टेक्निकल बात थी, लॉग डिफरेंस की। हाँ, उन्होंने एनालिसिस सीधे एक्सचेंज रेट पर नहीं किया बल्कि उनके लॉग डिफरेंस पर किया। लॉग डिफरेंस, वो क्यों, उसका क्या मतलब है? इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि कई बार फाइनेंशियल डेटा जैसे एक्सचेंज रेट समय के साथ एक दिशा में बढ़ता या घटता जाता है। जैसे रुपया डॉलर के मुकाबले लंबे समय में कमजोर हुआ है। सीधे इन लेवल पर एनालिसिस करना मुश्किल हो सकता है। लॉग डिफरेंस लेने से हम लेवल के बजाय रोजाना के प्रतिशत बदलाव को देखते हैं। अच्छा, मतलब रेट कितना परसेंट बदला उसको। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इस पूरी मेहनत, इस एनालिसिस के नतीजे क्या निकले? क्या भारतीय फॉरेक्स मार्केट, खासकर रुपए डॉलर वाला, समय के साथ ज्यादा एफिशिएंट हुआ? यहीं पर नतीजे बहुत दिलचस्प हैं और शायद जो उम्मीद थी उसके बिल्कुल उलट हैं। पहला और दूसरा निष्कर्ष जो सबसे जरूरी हैं, अमेरिकी डॉलर USD के मुकाबले रुपए के एक्सचेंज रेट मार्केट की एफिशिएंसी में 1980 से 2017 तक इतने लंबे समय में कोई खास सुधार नहीं हुआ। क्या मतलब कोई सुधार नहीं? ना रेट सिस्टम बदलने से, ना उदारीकरण से? हाँ, यही सबसे चौंकाने वाली बात है। इन बड़े बड़े बदलावों के बावजूद रुपए डॉलर मार्केट की एफिशिएंसी, जिसे हर्स्ट एक्सपोनेंट से मापा गया, मोटे तौर पर वैसे ही बनी रही। अरे, तो हर्स्ट एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या रही ज्यादातर समय? ज्यादातर समय H की वैल्यू 0.5 से काफी ऊपर रही, करीब 0.6 के आसपास। सिर्फ वो लर्न्स वाली छोटी सी अवधि 90 to 93 को छोड़ दें, जब H 0.5 के बहुत करीब था, यानी रैंडम वॉक जैसा। बाकी पूरे समय लगभग 37 साल INR USD मार्केट ने परसिस्टेंट बिहेवियर दिखाया, H 0.5। मतलब उसमें ट्रेंड बने रहने की टेंडेंसी लगातार मौजूद रही। ये तो कम एफिशिएंसी का साफ संकेत हुआ। बिल्कुल साफ संकेत। इसका मतलब है कि लगभग 4 दशकों के बड़े आर्थिक बदलावों के बाद भी रुपए डॉलर मार्केट में वो लॉन्ग मेमोरी बनी रही। ये उस आम सोच को सीधी चुनौती है कि मार्केट खोल दो, रेट फ्लोटिंग कर दो तो वो अपने आप एफिशिएंट हो जाएगा। वाकई ये नतीजा तो पॉलिसी मेकर्स और मार्केट में काम करने वालों सबको सोचने पे मजबूर करता है कि भाई और कौन से फैक्टर्स हैं जो एफिशिएंसी को रोक रहे हैं। अच्छा, तीसरा नतीजा क्या था, तीसरा निष्कर्ष? रिसर्च में यह भी देखा गया कि 1999 से 2017 के पीरियड में अलग अलग करेंसी के मुकाबले रुपये के मार्केट की एफिशिएंसी अलग अलग थी। मतलब डॉलर वाले मार्केट में पाउंड, येन और यूरो वाले मार्केट की तुलना में ज्यादा लॉन्ग मेमोरी यानी कम एफिशिएंसी पाई गई। अच्छा, तो बाकी करेंसी के मार्केट कैसे थे? GBP और येन वाले मार्केट ने कुछ समय के लिए एंटी परसिस्टेंस H 0.5 दिखाया, मतलब उनमें मीन रिवर्जन की टेंडेंसी थी। और यूरो वाला मार्केट ज्यादातर रैंडम रहा, यानी वो डॉलर मार्केट से ज्यादा एफिशिएंट लग रहा था। तो ऐसा नहीं कि सारे करेंसी मार्केट एक जैसे ही थे। ये भी इंटरेस्टिंग है। और चौथा निष्कर्ष? चौथा निष्कर्ष, जैसा हमने पहले बात की थी, उन्होंने रोबस्टनेस चेक के लिए कई मेथड इस्तेमाल किए थे। और मजे की बात यह है कि तीनों तरीकों से जो H की वैल्यू निकली वो काफी मिलती जुलती थी। अच्छा, हाँ, इससे नतीजों पर भरोसा और बढ़ जाता है। ये दिखाता है कि ये फाइंडिंग्स मजबूत हैं, किसी एक मेथड का आर्टिफैक्ट नहीं है। तो अगर कोई नया रिसर्चर इस स्टडी को देखे तो उनके लिए इसमें सीखने वाली खास बातें क्या हैं? मेरे ख्याल से कई जरूरी सबक हैं इसमें। पहला तो यही कि कैसे एम्पिरिकल रिसर्च, मतलब असली डेटा पर आधारित रिसर्च जो स्थापित सिद्धांत या धारणाएं हैं, उनको चुनौती दे सकती है। जैसे यहाँ इसने दिखाया कि उदारीकरण से एफिशिएंसी बढ़ेगी ही, ये जरूरी नहीं, हमें डेटा को देखना चाहिए। सही बात है। दूसरा ये दिखाता है कि कैसे खास स्टैटिस्टिकल टूल्स जैसे हर्स्ट एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करके हम जटिल इकोनॉमिक सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं, मार्केट कैसे काम करता है उसकी गहराई में जा सकते हैं। और तीसरा, जो हमने बार बार कहा, रोबस्टनेस चेक का महत्व, अपने नतीजों को अलग अलग तरीकों से जांचना कितना जरूरी है ताकि आप कॉन्फिडेंट हो सकें कि आप जो कह रहे हैं वो सही है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो मेन बात यह है कि भारत में इतने बड़े इकोनॉमिक और पॉलिसी बदलाव हुए, एक्सचेंज रेट सिस्टम बदला, इकोनॉमी खुली, लेकिन इसके बावजूद रुपए डॉलर फॉरेक्स मार्केट की एफिशिएंसी, जैसा कि लॉन्ग मेमोरी से पता चलता है, वो हैरान करने वाली बात है कि लगभग स्थिर रही और कम ही रही। हाँ, और ये भी कि ये स्थिति दूसरी बड़ी करेंसीज पाउंड, येन, यूरो के मार्केट से अलग है।
वहां या तो ज्यादा एफिशिएंसी मिली या अलग तरह का पैटर्न, एंटी परसिस्टेंस मिला। रुपए डॉलर मार्केट में ये परसिस्टेंस वाली बात ज्यादा मजबूत है। ये वाकई में बहुत गहरी और सोचने वाली बात है। हम श्रोताओं को फिर से एनकरेज करेंगे कि शो नोट्स में जो लिंक दिया है उससे ओरिजिनल पेपर जरूर पढ़ें। इन नतीजों की बारीकियों को, एनालिसिस की गहराई को और रिसर्च की लिमिटेशंस को समझने का सबसे अच्छा तरीका वही है। ये प्रोफेसर आरपीडी और डॉक्टर भट्टाचार्य के काम को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। निश्चित रूप से। और ये पेपर हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिसका जवाब अभी मिला नहीं है, जिस पर आगे और रिसर्च होनी चाहिए। हाँ, लेखकों ने आखिर में एक बड़ा विचार करने वाला सवाल उठाया है। आखिर ऐसा क्यों है कि INR USD एक्सचेंज रेट लगातार ये परसिस्टेंट लॉन्ग मेमोरी यानी कम एफिशिएंसी दिखा रहा है, जबकि दूसरी बड़ी करेंसीज ऐसा नहीं कर रहे? इस खास बर्ताव की वजह क्या हो सकती है? लेखक खुद कुछ इशारे करते हैं जिन पर आगे काम हो सकता है। एक संभावना है RBI का इंटरवेंशन। जैसा हमने कहा, रिजर्व बैंक मार्केट को स्थिर रखने के लिए दखल देता है और ये ज्यादातर डॉलर में ही होता है। तो क्या ये दखलंदाजी मार्केट की नेचुरल चाल को रोककर उसमें एक तरह की बनावटी मेमोरी या पैटर्न पैदा कर रही है? ये हो सकता है। दूसरी संभावना भारत के इंटरनेशनल ट्रेड और कैपिटल फ्लो में डॉलर के बहुत ज्यादा दबदबे से जुड़ी हो सकती है। क्योंकि हमारे ज्यादातर सौदे डॉलर में होते हैं, तो शायद ये इस करेंसी पेयर INR USD में एक अलग ही डायनामिक्स पैदा करता है जो दूसरों में नहीं दिखती। ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब खोजना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने फॉरेक्स मार्केट के काम करने के तरीके को और बेहतर समझ सकें। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मार्केट एफिशिएंसी को कौन सी बारीक चीज़ें प्रभावित करती हैं और वो हमेशा हमारी थ्योरी के हिसाब से क्यों नहीं चलती। प्रोफेसर दत्ता और डॉक्टर भट्टाचार्य का ये शोध इसी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।